बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, जादू का चिमटा और फूकनी। खरगोश बहुत खुश था। आज इसने आदम जी को हरा दिया था। वो उछलता कूदता जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से लोमड़ ने झपट कर उसे पकड़ लिया। खरगोश सहम कर बोला, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन लोमड़ ने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया और उसे 2-3 रोज जोर से के झटके दिए। चिमटा और फुकनी आपस में टकराए और एक जोरदार झनझनाती हुई आवाज पैदा हुई, छन छना छन, नन नन नन। लोमड़ ने चिमटे और फुकनी को कभी ना देखा था। वो हैरानी से बोला, तुम ये क्या चीजें लिए फिरते हो? खरगोश ने कहा, ये जादू की चीजें हैं, समझे? लोमड़ी हैरानी से बोला, किस काम आती हैं ये? खरगोश ने 2-3 दफा चिमटा बजाया और बोला, जो तुम मांगोगे वो इसके दोनों सिरों से आप में आ फंसेगा। लोमड़ ने पूछा, दूसरी चीज किस काम आती है? वो भी बताऊंगा, पहले तुम इसका कमाल देख लेते। खरगोश चिमटा बजाने लगा, छना छन, नन नन नन। लोमड़ बेसब्री से बोला, अच्छा इसका कमाल दिखाओ तो सही। खरगोश ने चिमटे के दोनों सिरे लोमड़ की एक नाक की तरफ किए और बोला, आंखें बंद कर लो, तुम जो कुछ मांगोगे वो उसमें आ फंसेगा। लोमड़ ने खरगोश को पकड़े रखा और फिर आंखें बंद करके जोर से बोला, बुनी हुई मुर्गी मिल जाए तो मजा आ जाए। और उसे सचमुच मजा आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी नाक जोर से मरोड़ रहा हो। लोमड़ की आंखें खुल गईं और हाथ में खरगोश भी छूट गया। उसने देखा खरगोश पूरी कुव्वत से चिमटे के साथ इसकी नाक मरोड़ रहा था। लोमड़ ने अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश की। वो उछला कूदा लेकिन कामयाब ना हो सका। खरगोश हंसकर बोला, चिमटे का कमाल तो तुमने देख चुके हो, अब ये भी देख लो कि फूकनी किस काम आती है। वो कहते कहते उसकी ठकाठक 2-3 दफा लोमड़ के इस जोर से फूकनी मारी कि वो चीखने लगा, ओ हो हाय हाय, मर गया। खरगोश हंसकर बोला, नहीं अभी नहीं मरे तुम, खामोशी से आगे चलो वरना सचमुच तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ये कहकर उसने लोमड़ के मुंह पर एक और फूकनी जमा दी। अब लोमड़ चीखता चलाता आगे आगे और खरगोश उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक जगह लोमड़ जोर से उछला, उसकी नाक चिमटे की गिरफ्त से आज़ाद हो गई और वो तेजी से खरगोश को पकड़ने के लिए लपका। उसने खरगोश को पकड़ ही लिया होता अगर वो लपक कर एक दरख्त पर न चढ़ जाता। आ जाओ, अब नीचे आ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, लोमड़ ने कहा। खरगोश बोला, मैं नीचे नहीं आ सकता, तुम ही ऊपर आ जाओ ना। अब लोमड़ दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकता था, बस वो ये नीचे बैठा दांत पीसता रहा और बोला, मैं अभी जाकर कुल्हाड़ी लाता हूँ, दरख्त काट कर गिरा दूंगा, साथ ही तुम भी नीचे आ गिरोगे। लोमड़ ये कहकर चल दिया। खरगोश दरख्त पर चढ़ तो गया था लेकिन नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल था। अचानक उसे एक मोटी बुधी आवाज सुनाई दी, दिले नदां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? वो समझ गया कि रीछ भैया है, जरा अच्छे मूड में टहलते हुए आ रहे हैं। खरगोश को एक तरकीब सूझी। वो बेफिक्रों की तरह टांग पर टांग रख कर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। वो इतना जोर से हंसा कि दरख्त पर बैठे हुए परिंदे डर गए। रीछ भी डर के मारे दुबक गया। लेकिन जब उसने खरगोश को देखा तो बिगड़ कर बोला, ये क्या बदतमीजी है जी, यूं हंसते हो दीवानों की तरह। खरगोश ने एक और कहका मारा, हा हा हु ही भैया, वाह क्या खूब तमाशा है। उसने नीचे की तरफ देखा भी नहीं, बस सामने गौर से देख रहा था और हंस रहा था। रीछ भी हैरान हुआ, अरे क्या देखते हो, क्या कोई तमाशा हो रहा है? खरगोश ने फिर कोई तवज्जो न दी, बस गौर से सामने देखता रहा, हंसता रहा। अब भैया, रीछ ने बेसब्री से चलाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरह क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने पहली दफा रीछ को झुककर देखा, सलाम किया और बोला, भैया रीछ, बस पूछो नहीं, कितना मजेदार तमाशा हो रहा है, यहाँ से मुझे
گلشن منزل صاف نظر آ رہی ہے۔ گلشن بیگم ابھی لڑکیوں کو ناچنا سکھا رہی ہیں، دیکھنا ہے تو اوپر آ جاؤ۔ لیکن کیسے آؤں؟ ریچھ نے پوچھا۔ ارے بھیا نہ گاؤدی، آخر جلدی سے جا کر سیڑھی لے آؤ۔ ریچھ بھاگا ہوا اپنے گھر گیا، وہاں سے سیڑھی لے کر آیا۔ مجھے تو یہاں سے کچھ نظر نہیں آتا، ریچھ سیڑھی پر چڑھ کر بولا۔ خرگوش نے دور سے آتے ہوئے لومڑ کو دیکھا اور بولا تم جلدی سے میری جگہ آ جاؤ اور ذرا سیڑھی پر کھسک جاتا ہوں۔ ریچھ خرگوش کی جگہ جا بیٹھا اور خرگوش تیزی سے نیچے اترا اور پھونکنے اور چمٹا اٹھایا، سیڑھی کندھے پر رکھی اور تیزی سے بھاگا۔ ادھر لومڑ نے آتے ہی درخت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ریچھ نے گھبرا کر نیچے دیکھا اور چلا کر کہا، اے لومڑ بھیا، یہ کیا کرتے ہو تم؟ لومڑ نے جب ریچھ کی آواز سنی تو بڑا سٹپٹایا۔ جب اس نے خرگوش کی جگہ ریچھ کو بیٹھے دیکھا تو وہ اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ لومڑ حیرانی سے چلائے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں تو خرگوش بیٹھا ہوا تھا، تم کہاں سے آ مرے؟ ریچھ بولا، میں یہاں گلشن بیگم کی لڑکیوں کو ناچ دیکھنے اوپر چڑھا تھا، لیکن مجھے تو یہاں سے کچھ نظر نہیں آیا۔ لومڑ اور حیرانی سے بولا، لیکن تم اوپر چڑھے کیسے؟ سیڑھی سے چڑھا اور کیسے؟ ریچھ لومڑ کو پاگل سمجھنے لگا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ خرگوش سیڑھی بھی لے گیا ہے۔ یہاں کوئی سیڑھی نہیں ہے، لومڑ بولا۔ ریچھ نے بھی نیچے نظر دوڑائی، سیڑھی سچ مچ غائب تھی۔ وہ حیرانی سے چلایا، ارے ابھی تو یہاں تھی، سب خرگوش کی شرارت ہے، وہ جاتا ہوا سیڑھی بھی لے گیا ہے۔ لومڑ کے ذہن میں پوری بات آ گئی، وہ غصے سے چیخ کر بولا، آج میں نے خرگوش پکڑ لیا تھا، لیکن تم نے اسے اپنی بے وقوفی سے بھاگنے کا موقع دے دیا۔ ریچھ حیرانی سے بولا، وہ جہاں بیٹھا گلشن بیگم کی لڑکیوں کا ناچ دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ لومڑ اور زور سے چلایا، اور نہ تمہیں نظر آئے گا، خیر تم دیکھتے رہو دن بھر، میں تو جا رہا ہوں۔ لومڑ بڑبڑاتا ہوا چل دیا۔ ریچھ تمام دن دھوپ میں تپتا رہا، شام کو اس کی بیگم نے اسے اتارا۔ کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ اگر میری سٹوری اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز، تھینک یو۔